Labi paminawa, kining akong kantahan para jud. Nag-abli na siya sa Gmail niya. I-check niya. Nana? Yes, Nana. 1,000. Wow. Wow. Congrats, Mami. Well, we always knew this day would come. Usara mo gisulti ni YouTube sa tuwa tanan oy. My God! My God! La la la! La la! Hi, mag-God. Hindi mo nabigay. Congrats on 1,000 subscribers! Okay, diba? 3 days lagi. La 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 la! Pang 3 days siya. La 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 la. La 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 la! La 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 la! Oh my God! Kinsa din nagpakuan mo, graduate. Oh, thank you so much, Kashimoto. Si Kashimoto. Oh my God. Okay. Iya mo kung kuan gipangisda niya. Wala ko kabalo nga iya kung gipangisda. Bait talaga ng batang yun. Wow! Grabe! Grabe na, Des! 3 cheers for you, the YouTube. Cheers! Cheers! Da, 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 da! Yeah! Oh my God! Oh my God! What man ni siya, monsieur? Nagsayaw-sayaw ang saging, besh! Nagsayaw-sayaw! OMG! Ako ni picturean. Pwede ba ni picturean? Oh. Grabe na des. Grabe na des. Da, da, da. I'm so happy for you, Mami. Salamat. Congrats ulit. Salamat, Sai.